जे नोटीस काढले ते घरांक तुम्ही इल्लीगल म्हणून कित्याक म्हटला? इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन मिनींग वॉट? ते कपेल तेका अजून तेंच्यांनी नोटीस काढूंक ना, म्हणजे रिलिजियस स्ट्रक्चराक सध्या काढूंक ना, कित्याक बोळ जातलो म्हणून. रामाच्या देवळाकूय काढूंक नासतली, रामाच्या देवळाकूय टेप लागता. घरांक तेंच्यांनी काढली. आता ही घरां केन्नाची? 2011 रिजनल प्लॅन येयला त्याच्या पयलींची ही घरां. जाल्यार ही कन्स्ट्रक्शनां इल्लीगल कशी जाली? तेंकां इल्लीगल कित्याक म्हटलें ते प्रश्न विचारलो. तिसरो तेंकां प्रश्न विचारलो आमी की तुमी हे जे आयज आतां काडटात ते फाल्यां तुमी पंचायतीन तेंकां बरोवन दिला आमकां रस्तो नाका कितें नाका म्हणून, जाल्यार ते सांगता लोकांक ऑब्जेक्शन घालुनी म्हणून. आमी थोडेच तेंकां हे प्रश्न विचारले जाल्यार तेंच्या कडेन तेजी आन्सर नासली आनी आतां ते गेला. तेंकां खंय आतां पोलीस प्रोटेक्शन जाय मेजपाक आनी ते म्हणटा आमी हडल हाडटा. प्रश्न विचारप जेन्ना गांवांत कितें चलता, आमचो डेमोक्रेटीक रायट आसा. आमी तेंकां कोणाकूच काम बंद कर म्हणून सांगूंक ना, आमी तेंकां कोणाकूच बंद मेजू नाका म्हणूंक ना. आमी सांगले तुमी मेजा, पूण कितें आहा PWD घेवन तुमी पयलीं मेजपाक लागले, तरी म्हटलें चल सोड तुमी मेजा. सो आतां तेंकां भंय पडला की लोक तेंकां प्रश्न करतलो, क्वेश्चन करतलो म्हणून तेंकां आतां गांवांत मेजपाक पोलीस प्रोटेक्शन जाय. आनी हे रस्ते 25 मिटरचे कोणाक लागून करता? ही पंचायत जी आयज किरण कानोळकराच्या अंडर आसा. त्या पंचायतीन आयज व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टान आमच्या ह्या गांवांत परमिशनां दिल्ली आसा. तुम्ही जर पळयत कोलवाळच्यान जे थिये रोड वयता फोर्टीचेर, थंय शिमेचेर जर पळयत 2,12,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर तेंच्यांनी प्लॉटिंग हे दिल्लें आसा, फार्म हाऊसांक परमिशन दिल्लें आसा. 40 प्लॉट सध्या अप्रूव्ह जाल्ले आसा. दिल्लीकारांक 4,400, 4,500 स्क्वेअर मिटराचो एक प्लॉट आसा. त्या दिल्लीकारांक रस्तो जाय म्हणून आमच्या गोंयकारांची घरां मोडप, त्या दिल्लीकारांक रस्तो जाय म्हणून आमच्या गोंयकारांची दुर्गा मोडप, हें आमकां मान्य ना. आमी डायरेक्ट सांगता परते की खंयच्याच घराक आमी हात लावंक दिवपाचे ना. 25 मिटरचे 10 मिटरचे जे तुम्ही रस्ते दाखयला ते रस्ते तुम्ही डिनोटिफाय करपाक जाय. आमच्या गोंयकारांची घरां हांगाच आसपाक जाय. आनी ह्या पंचायतीकूय सांगता, स्पेशली हो किरण कानोळकर आनी त्याचो सरपंच आसा, त्या दोगांकूय सांगता तुम्ही जी आयज मस्ती चलयल्या तुमच्या इलेक्शनाच्या फंडिंगेक लागून, आयज जे हांगा दिल्लीकारांक जे प्रोजेक्ट हाडपाक दितात, हांगा दिल्लीकारांक आमच्या कोलवाळेन हाडून तुम्ही सोडल्यात फक्त तुमचे इलेक्शन फंडिंग जावपाक जाय म्हणून. हेतून तुम्ही कोलवाळेक सफोकेट करता. अर्धी कोलवाळे तेवटेन तेन्ना निळकंठान सोपयली, मुशीर सगळे आख्खे हे हाडून, सगळे भायल्या लोकांक हाडून, स्क्रॅप यार्डा हाडून ते पार्ट सोपयलो. आतां उरलेलो पार्ट कोलवाळेचो तो म्हटल्यार शाळे कडल्यान फुडलो आमी हांगा वयता तेन्ना थिये वयता त्या रोडा वयल्यान तोय आयज ह्या किरण कानोळकरान आनी त्याच्या सरपंचांनी काढला आनी तो दिल्लीकारांक थंयसर प्लॉटिंग करपाक दिला, फार्म हाऊस बांदपाक परमिशनां दिल्या. हेका लागून कोलवाळे आमची मदीं सफोकेट जातली. आनी हेतून फक्त घराच न्हू, फाल्यां देवळाचेरूय लायन उरतले. देवळा कडेन थंयसर सेम रोड देवळा कडल्यान वयता. तुमी देवूळ उखलून सकयल्यान रोड व्हरचे ना, देवळाच्या वयल्यान रोड व्हरचे ना. देवळाकूय फाल्यां हात लावचोच पडटलो जेन्ना तुमी हो 25 मिटर रोड करता. आमी हेच्याय पयलीं तुमकां एक्सप्लेन केल्ले की जी लायन ओडल्या 2011 तेन्ना निळकंठ हलर्णकर हो मिनिस्टर आसलो काँग्रेसीन, तेन्ना ह्या रिजनल प्लॅनाचेर आमच्या देवळा वयल्यान ह्या कपेला वयल्यान लायनी रोडाचे ओडलेल्या, ह्या घरा वयल्यान लायनी ओडलेल्या, ह्या दुर्गा वयल्यान लायनी ओडलेल्या. आनी हेच लायनी आयज मेजपाक हे सेक्रेटरी आनी सरपंच येता. हांगा जे आयज गांवचे सेवियर म्हणटात, निळकंठान पाड घातली म्हणून पंचायत हेच्या कडेन दिली, ह्या किरणा कडेन दिली. आज किरण कितें करता? किरणूय सेम पाड घालता. त्यांनी तेन्ना स्क्रॅप यार्डां हाडली, हो व्हडल्या दिल्लीकारांक हाडटा, परमिशनां दिता, आमच्या गांवांत दिल्लीकार भरून आमकां सफोकेट करता. आतां ते केन्ना पुलीस घेवन येतले, कितें करतले आमकांय पळोवपाक जाय. आमी खंयच्याच वाटेन तेंकां आडयल्ले ना, फक्त क्वेश्चन केले म्हणून हेंच्या कडेन आन्सर नासलो. पूण आमी तेंकां खंयच हाडूंक ना. त्या घरा कडल्यान ते हांगा मेरेन पावले, हांगा मेजूंक तेणी टेप लावंक ना. ते म्हणूंक लागले आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय. सो हो जो हेंच्या मनान भंय आसा, कित्याक भंय आसा? कित्याक हेंच्या मनान चोरी आहा. हेंकां खबर आसा की इन फ्युचर हो BJPचो सरकार लोकांची घरां मोडपाचो आसा, कपेलां मोडपाचो आसा, देवळां मोडपाचो आसा. कित्याक व्हडली हॉटेलां, व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता, तेंकां धाकटे रोड चलना, तेंकां व्हडले रोड जाय. तो प्लॅनिंग 2011च्यान चालू आसा. सो लोकां कडेन इतलेंच मागता की तुमी युनायटेड रावा, वांगडा रावा. फाल्यां शेजाऱ्या कडेन तुमी उलयना म्हणून तुमी एकामेकाक जर झगडोंकूच उरले, दोगांची घरां वयतलीं. तुमी जेन्ना युनायटेड उरतले, युनायटेड रावतले, तेन्ना असले जे मास्टर प्लॅन आसा गोंय काबार करपाचे ते खंय तरी स्क्रॅप जातले.
आणि आमी इतलेंच सांगता एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी प्रेसिडेंट हांव इतलेंच सांगता की जेन्ना जेन्ना गांवचेर संकट येतले जेन्ना पिरणा आयिल्ले तेन्ना आमी असले आमचेर केसी पडले एमएलए प्रश्न केलो म्हणून अस्नोड्या येयलो बाजाराचो तेन्ना आमी अस्नोड्या पावले जेन्ना थिवे शिरसयचो 30 मिटरचो रोडाचो प्रश्न येयलो तेन्ना आमी असले आतां कोलवाळचेर येयल्ले आसा हे संकट हे कोलवाळच्या जे ग्रामस्थ आसा जे लोक आसा आमचे गोंयकार आसा तेंच्या वांगडा आमी सदांच आसतले पूण लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय हे संकट हे कमी ना हितून हे दोगूय किरण कांदोळकर आनी निळकंठ हलर्णकर दोगूय इन्वॉल्व आसा निळकंठ हलर्णकरान 2011 तेन्ना प्लॅन केल्लो आतां तेजें तोंड बंद आसा आनी जो किरण कांदोळकर ही पंचायत घेवन आसा ह्या पंचायतीच्या थ्रू दिल्लीकारांक मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक दिता आनी हे रोड व्हडले करपाचे प्रॉमिस करता बिकॉज तेका इलेक्शन फंडींग जाय आनी त्या फंडींगेक इलेक्शना टायमार ती एनवेलॉपां वाडपाक जाय कोणाक पेटी कोणाक तबला आनी कितें कितें हें सगळें वाटून लोकांक पिशान काडपाक जाय लोकांचे गांव काबार करपाक जाय सो लोकांनी विचार करपाक जाय की हे दोगूय जाण जे शैतान जे हांगा कोलवाळच्या गांवा फाटल्यान लागला पयली तेची पंचायत आसली आतां हेची पंचायत आसा हे दोगूय जाण मेळोन कोलवाळे काबार करपाक उठला स्क्रॅप यार्डां दिसान दीस वाडत आसा आख्खें पोल्युशन जे जातात रातचे थंयसर स्क्रॅप यार्डाचे थंय उजो घालतात ताचो सगळें पोल्युशन सगळ्या कोलवाळकारांक खावचें पडटा लोक कोलवाळचो स्लो पॉयझन घेत आसा कोलवाळकारांची स्लो डेथ जायत आसा हेचेर कोणूच अभ्यास करिना कोणूच हेचेर उलयना आयज जाग्याचे जागे आमचे काबार जाले कोलवाळे आमचो काबार जावपाक आतां टायम लागपाचो ना एकूच आमचो ऑक्सिजन दिवपी एक झोन उरलेलो तोय तेंच्यांनी काबार करून उडयला दिल्लीकारांक दिला तेचेरूय आमचे कंप्लेंट फायल जातले तोय प्रोजेक्ट तुमकां आमी सविस्तर आमी आरटीआय घातलेली आसा सविस्तर तुमकां तेजे डिटेल्स आमी तुमकां दितले तेन्ना तुमकां कळटले ह्या किरण कांदोळकरान तेच्या सरपंचांनी कितें कोलवाळची वाट लावपाचो प्लॅन केला आनी हे रस्ते कोणाक करता ते सो प्लीज रिक्वेस्ट करता नोटीस येयल्या म्हणून भियो नाका वांगडा रावा वांगडा जर रावना जाल्यार तुमकां भिवपाची गरज आसा वांगडा जर तुमी रावले जाल्यार कोणाकूच भिवपाची गरज ना आयज युनिटी ही आमची स्ट्रेंथ आयज जर गोंयकार आमी वांगडा रावना आयज जर हेंच्या एनवेलॉपांक लागून हेंच्या फुगड्यांक लागून हेंच्या टोर्नामेंटाक लागून आयज जर आमी ओगी रावले जाल्यार अशेंच दिल्लीकारांक हाडटले आनी आमची एक दीस घरा मोडटले मागीर फुगडी उरपाची ना टोर्नामेंटूय उरपाचो ना पेटी तबलाय उरपाचें ना जो किरण कांदोळकर आनी निळकंठ हलर्णकर करता देव बरें करूं तुमचे जर म्हण आख्खे फाटल्यान मेरेन पावतले 12:30 + 13 फूट 3 मिटर तुम्ही घट रावा आम्ही आसा भाऊ टेन्शन घेऊ नका आम्ही आहा मरे वांगडा रावा तुम्ही कळ्ळें मरे कांयच टेन्शन घेऊ नका हा तागी येता हय फुडें यो ही पळय आतां ही ओल्ड आमची पोर्तुगीज घरां पयलींची आतां हे घर आसा रोडाक इतले टचिंग कित्याक ही केन्नाची घरां आतांची न्हू तुमचो रिजनल प्लॅन केन्नाचो तुमचे 10 मीटर 15 मिटरचे रस्ते केन्नाचे आनी तुमी करपाक कितें सोदता हे जे चल्ला पळय हे फक्त आनी फक्त ह्या दिल्लीकारांक आमचे गांव विकपाक दिल्लीकारांक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक व्हडली व्हडली हॉटेलां येतली बिकॉज ऑफ मोपा एअरपोर्ट तांकां लागून हे तयार करपाचे हो प्लॅन चल्ला आतां हे खंय तरी बंद जातले जाल्यार लोकांनी एकठांय रावपाक जाय सरकाराचेर प्रेशर घालपाक जाय की गांवांतल्यान जे 10 मीटर 15 मीटर 25 मिटरचे रस्ते दाखयला ते बंद जावपाक जाय आनी सगळ्या लोकांक सांगता ह्या आमच्या मतदारसंघातले हो जो रस्त्याचो विशय आसा आतां पिर्णाकार जर शांत आसा अस्नोडकार शांत आसा ना थियेकार सगळ्यांक सांगता की हे शांत जावपाची गजाल न्हू हे अजून बंद जावंक ना हायकोर्टान परते तेंच्या कडल्यान डेटा मागला आनी तो डेटा तांकां दिवचो पडटलो कित्याक हो सरकार सांगना की आमकां रिजनल प्लॅन नाका म्हणून रिजनल प्लॅन तसोच दवरला कित्याक त्याच्या बेसाचेर व्हडल्या व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनाक प्रोपोज रोडाचेर लायसन्सां दिल्ली हेंच्यांनी पंचायतींनी सगळो फ्रॉड केल्लो आसा रस्तो मेजी नासतना एक्झिस्टिंग रोड पळय नासतना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ह्याच किरण कांदोळकराच्या पंचायतीन मुशीचेर हांगा फट्टीचेर व्हडलो प्रोजेक्ट दिला 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर प्लॉटिंग करपाक दिल्लीकारांक दिला ह्याच किरण कांदोळकराच्या पंचायतीन थिये 70 मेगा प्रोजेक्ट आतां जाला भितरले म्हाका दिसता 20 काय 25 त्याच्या पंचायतीन दिला कपेलाक एक 100 वर्सां पयलींच्या कपेलाक तेकोन 3 मिटरचो रस्तो ना थंय 6 मिटरचो रोड आसा म्हणून सांगून 10 मिटरचो प्रपोज केला म्हणून ह्याच किरण कांदोळकराच्या हो एक्स बीजेपी एमएलए त्याच्या पंचायतीन थंय दिल्ले आसा फायनली कितें जालें जाल्यार हेंचो कोर बीजेपीचो आसा तो मागीर निळकंठ आसूं ना बीजेपी आसूं हे दोगूय जाण लोकांक लागून लोकांक पाड घालपाकूच हे वावरतले लोकांक पाड घालूनच फुडें वयतले आपले फंडींग तयार करतले आनी इलेक्शनाक लोकांक हाडून एनवेलॉपां वाडटले सो विचार करा ह्या लिडरांक जेन्ना आमी चूज करता जे गांवांक लागून उबे रावना गांव सोंपयता तांकां फक्त समाजाच्या नांवान आमी वोट मारपाचे
फक्त कितें वाडटा म्हणून वोट मारपाचें काय कितें जर तुमकां तो वाडटा जाल्यार तुमचो गांव विकून तुमचें अस्तित्व विकून तुमच्या घरान कितें दिता पाकिटां दिता एनवेलॉपां दिता ती गांव तुमचें अस्तित्व तुमचें फ्युचर विकून दिता. सो इतलेंच लक्षांत दवरा. युनायटेड रॉ. RGP रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी सदांच तुमच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं.